Hallelujah, hallelujah. May his name be praised. Yeda yena radi Yesu Kristo ase. Oni adofo a wo hwe me, ma me papa. Me nuanom atiefo a motie me. Baby biara a wo biara. Me ma good morning, good afternoon, good evening to you all. Enumre anopai ewie me pese me no twetwe yena radi Yesu Kristo mu nkomo. Every say watche na sem as it is written, they just shall live by faith. Amen. Or say, near o gidie no betenase. Enti onuadofo moma yengi asem ni. Se onyame asem ba, baby a wo biara Bible say yemfa ahobrase ne anyi asem no. Na o say asem na ye begye di no, ebema ye nyankwa. Baby a wo bia wo hwem se wo hwem o Facebook so amepa chawo na wa share ama wunua. Share video no ma wunua. Because Bible say adichinye wo na esem se me ye ne osoma me na dwuma. Share video no ma wunua. Na wunua so be ye nhira, na wo so be ye nhira. Na onyame adom beba wo so. Every say Awurade Yesu Kristo kan asem e wo Matthew chapter 24 no verse 37 say was say send ye no one no saa so na obeye onipa ba no nda no. Na okenkan Romans chapter 6 verse 23 or say boni aketua ne owu na onyankopon adom achede ne da nkwa. Enti saa so na oba Genesis chapter 6 verse 8 na or say na Noah de onyankopon anim atom. Onuadofo a wutie me. Me ma me papa me nuanom. Se nesa asem no wura akoma mu a Bible say de Noah nya onyankopon anim atom no saa so na obenya onyankopon anim atom. Ubenya onyankopon anim adom ofiri se o se onyankopon adom achede ne da nkwa. Onyankopon adom achede ne da nkwa. Enti wo se ye nam asem no soso agidi a ye benya nkwa. Enti so wa tire se as it is written, they just shall live by faith. Amen. Me ba cho baby a wo bi asiutu ase na ye mompaye. Ewo Yesu dini mu. Awurade Yesu me da wase. Onokwafo no Awurade. Tumi nyina awura wa wote ase daadaa. Awurade wasam se enye paano nku no nipa nam so benya nkwa. Na emom asem bi efiri Awurade wanum ba. Ebema ye nyankwa. Enumere me bom paye wo Yesu Kristo na azoro ne dimo. Awurade ma asem a efiri manum bai enye won nsem. Ma asem ne nye oja. Said ye wasam call Jeremiah and Jeremiah chapter 5 verse 14 say obema won nsem na ye oja. Me bon paye na me bon wo Yesu dinim se odehye ma asem afiri manum ba enye oja na nwura okra biara wo hwe ana otie mi na koma mu na se wo pie wani monyam ya anye wo yeraba na emom ya yesusu yenya wo gie e wo wasem we na me da wase e wo Jesus Christ na azoro ndim na me bon paye adom nti amen amen ya me ne wo che onyame asem me nuanom every say wa twere na asem wo say they just shall live by faith. Nia ogidie no ebenya nkwa. Nia ogidie no ane mpempi na ye dene se ye begi wonyame asem adi. Ye dene, wo dena na menua. Me papa wo dene se obegi wonyame asem adi. Na ne ye onipa dene no wonyame de enye ne dene. Efi se wa twere wana asem kenkan Matthew chapter 9 verse 5 na o say Yesu say nie wo hene na ye mmere. O say nie wo hene na ye mmere. Eye mmere ma Awurade se obefa na asem so age wo nkwa. Eye mmere ma Awurade se obefa na asem so age menu mienu nkwa. Enu nti wo say nie wo hene na ye mmere. Nie wo hene na ye mmere. Nie ye dene ma wo no. Eye dene ma onipa se obegi wonyame asem adi. Eye dene ma onipa se wonyame asem ba betena akoma nimu. Eye dene ma ye. O say they just shall live by faith. All believers, all mockers shall have their part on the lake of fire. Hallelujah. Send ye what children asem wo Romans chapter 6 verse 23 no. O say boni aketua no owu no Nyankopon adom achede ne da nkwa. Awurade nam na dom achede so de egi ye nkwa. Se ne se wo nye asobrache na se wo bebre waso ase. Wo bebre wakoma ase agi wonyame asem na. How
enhyira bɛyɛ wo dea na nkwagye so bɛyɛ wo dea na wobɛtena ase daa ɛwɔ yɛ na Awurade Yesu Kristo din mu efisɛ awie binem Awurade nam n'asɛm so refrɛ ne ma Awurade nam n'asɛm so ɛbɔ ne ma kɔkɔ Awurade nam asɛm so bɔ yɛ kɔkɔ Awurade nam in this molding world that you live no in this molding world that you live no there are so many different communication you betimi ya communicate Facebook so anase YouTube anase baby biara anase monte so na awiem na Awurade nam na adom so genema Awurade nam na adom so genema Yesu ka asem bi mepese enumere wo fa Bible na ye tie wonyame asem Yesu ka asem bi se okenkan Matthew chapter 24 no verses 37 na osese ne ye Noah nanim saa so no ebeye onipa ba ne nam se ne ye Noah nanim no saa so na ebeye onipa ba ne nam wose odidi onomwe omaware ekosi se ensuyiri ne be fa koye enesa wo hwe ye mmere mu a Bible so Yesu di Noah na ne atoto ye mmere mu ene wo hwe ye mmere ni mu so a ye didi ye nom ye maware ekosi se wote hwa na surprisingly owuo fa wokọ sani ya ensuyiri be fa onipa koye ne saa so na ne ye wie merem owuo fa nipa by surprisingly onipa moaboa ne ho onipa nka bi nhwe wote hwa na owuo abefa wakọ enti wo se wo kenkan Romans chapter 1 verse 17 na wo se as it is written they just shall live by faith hallelujah was it they just shall live by faith so ne se wo gi asem ni dia ha Awurade se wo benya nkwa nkwaje ebe ye wo dia ose onyankopon adom akyede ne dan nkwa o onyankopon adom akyede ne enye ka onyankopon adom akyede ne enye japade enye dan ha enye din o wose eye dan nkwa na ne a ogidie no se ne se wo be gi asem na di wo be ma asem na wura akomanu mu na me kasa se wonyame yakoa me gina ye na Awurade Yesu Kristo di mu kasa se wonyame yakoa se ne waka na asem o Jeremiah chapter 5 verse 14 se obe ma ne nsem aye ogya no me kasa se Awurade nsem ye ogya mo wura wakomamu na nya gitie na nya nkwa amen Bible say Yesu di nane tutu wo se wo di nane tutu Noah na no o se de Noah na ne ye ne saa so no nipa ba ne nane be ye na ose o ma wade odidi onomwe oye die opa biara ena esuyiri be fa amokoye so okenkan Genesis chapter 6 verses 18 na Bible say no wanya onyame anim atom ene asem eba no ubenya onyame anim atom me hye we na Awurade Yesu Kristo dim se wo gi asem no to akomanu mu na se wo fa asem na ubenya onyame anim atom Bible say no wanya onyankopon anim atom Bible ma yati ase wo Genesis chapter 6 no the free verse 6 ni de kona Bible say Awurade nu ho se oye onipa eno nti wo the through verse 7 na o say na sem ba no wan chen se o say opese wo de nsuyiri prasa ase na akra nyina fi asase na ni na Bible say onyankopon no wanya na nim atom enti o ka kire no wa say no way makoa na wo no wanya manim atom eno nti no tie masem na se wo fa asem na wo benya nkwa ene onyame nam na sam so ka kire wonu adofo say asomasi so ba bibia na wo ene ubenya nkwa wanya nanim adom eya adom se onyankopon asam ba wo nchen eya adom se wo da wo mpaso onyankopon asam ba wo nchen eya adom se ba bibia na wo wo hwe onyankopon adom ba wo nchen eya adom se wo didie onyankopon asam eya adom de ba wo nchen eya adom se ba bibia na wo nam onyankopon adom de ba wo nchen ene onyame nam na sam so de na adom ba wo nchen se ne se ubetie na asem na ubenya nkwa se de Noah ne nabusu enya nkwa no usu ubenya nkwa hallelujah aya denema yesi yebedi onyame asem adi aya denema yesi yebedi asem na tumu aya denema ye de wonye ne ye dene Yesu kasa kire ye ewo Matthew chapter 9 no verses 5 no se de wonye ne ye mmere ana de wonye ne ye dene ema so obeka kire se ode ye bone ya che ana so obeka kire se ye nsode ne ye mfa ye kete nante mfiri owuo ne mu Awurade se de wahene na ye dene na se ne so obeki onyame asem adi se de ye Noah so gi onyame asem ni di ye na enkwagye be ye wotia
me ni adofo me maame me papa enkwaje ebe ye wo dia Bible say enkwaje ni obi biara nchen enkwaje wo ye na Awurade Yesu Kristo nchen ye otumi ade nyina ye no otumi se wo de bone chen otumi se se wo fa na sem na se wo nante na sem mu na se wo di asem no mo otumi se oje wo kɔ na nim onyam mu otumi se oje wo no obusua kɔ na nim onyam mu otumi se oje wo nkwa otumi se oyi wo firi owuo mu otumi se kete biara ya deda wo so no ma wo sole fa wo kete ose onyame asem ba no wan chen na o ka kire no wa say no way asem a me de ba wo nie me pese wo ye adaka wonu obusua me di nsu iri ba asase so me pese wo ye adaka wonu obusua kokwa ko wura adaka ni mu na se nsu yiri ne ba mo de ebi nkamo onyame asem no gina ho ma wonu wa adaka ne ne then say wo beji wo say as it is written in Romans chapter 1 verse 17 no or say they just shall live by faith. Simple. Said you know what onyame asem ba no wan chen say wonya adaka no Bible say onipa cheche no onipa di ni hu fewu enne onipa di onyame asem hu fewu enne onipa ti onyame asem na ne boforo no enne onipa ntimi mfa onyame asem enne onipa Bible say onipa cheche no ebra no wagusu ya adaka no enne onyame nkofo bebere kasa enne asofo kasa enne evangelist for kasa enne onyame asoma for kasa na enne se obeji asem na di se de Romans chapter 1 verse 17 ni kana enkwaje ebe ye odia efi se wose all unbelievers all mockers shall have their part in the lake of fire. I'm telling you mama ye joku wa asem no mu na mama ye mfa de branyi asem no because onyame asem wo nkwa Bible say ebra no wa ya adaka no onyankwa se ne se obeji onyame asem adia enkwaje ebe ye odia efi se wakana asem wo kenkan 1 John chapter 2 verse 17 na wose ewiase ne na kono retwamako na nea wo ye onyankopon apede ne betena se da hallelujah sene se obetie onyankopon ansa na obetimi anante onyankopon asem no dese utie asem no dese baabi bia na wana me kasa se onyame yakwase asem no ye oja emmomura wakoma mu baabi bia na awo enie ma bebire na akyekire akoma no entimi mfa onyame asem no nwura akoma no mu entimi maye ni daso enna onyame asem so wose nia wo ye onyankopon apede ne betena se ewiase ne makono wiase ne mu niema ewiase ne mu anigye ade bia na betwa makọ sɛdeɛ wose sɛdeɛ ye no wananum saa so na bɛyɛ onipa ba ne nanum amen de ye wo no wananum no saa so de bɛyɛ onipa ba ne nanum ɛnenti no wakana sama to honom sɛ wose wiase ne makono ade bia na betwa makọ na nea okuta onyame asɛm no bɛtena hɔ saa bɛtena daa bettina hota enunti wo kenkan Matthew chapter 4 no verse 4 na wose nye pa no nko no nipa nam so benya nkwa na asem bia na firi onyankopon anumu ba no onipa benya nkwa wo ena asem afiri onyankopon anumu ba no se obeti asem no afo asem na enhyira enkwaje be ye odia na wo so benya onyankopon anumu atom se ne watwere na asem wo Romans chapter 6 verse 23 no wose boni akatua ne owuo na onyankopon adom akyede ne dankwa se ne ye wodom no wa no ene onyankopon no wonu wabusua ene onyankopon no ene ya ye fedifuo ene ye ti abrabo na ye bone ye de fedie na tie but Bible say ma ye wura mfi wase all mockers shall have their part and say wo de fedifuo na wo de fedifuo achi a ma me man hwani yo hwene nso wase fedifuo benya omo chefa o jakada na mu na se nese wo begya fedie no na se watie onyame asem a won se asem na ba Bible say ebra no wa onyame asem ba no wa nche no wa start say wo ya adaka no onipa twetwe no ya twetwe no wa ye di no wa ho fawo ya tete ntasuo gu no wa so no wa boda do na ya betutu afiri mu omo se die na akwa wo ye ebi ya be ye won ase na die na akwa wo ye nsem be kura na firi na die ote ase ne ote ase ya ne se wote asem na wo benya onyankopon anim adom Bible say fa wo ponyansani se de watwere no se nyansa mfiti ase se nyansa mfiti ase ne onyankopon suro nyankopon suro e nyansa mfiti ase enti se wie mre wo don ho body ya wo suro nyankopon na wo benya nyankopon anim adom efi se bra no wane na busua no wane na yire ene ne mame ensa ne mame ensa no ema wo ko wale wo nyina no wo na so nya nyame anim adom ni bi
Sa odo bonyansa ni a enye wiase nyansa o se de Bible ne kan o se nyansa mfiti ase ni wonyamesuro ni a wo suro wonyame ni a wo de nyamesuro be kasa a kire wo ni a wo de nyamesuro be tofu no wo benya wonyankopon anim atom o se ne ye no wana no saa so na be ye onipa ba ne na saa so na be ye onipa ba ne na saa so na ye mire be ye didi ye nom ye ma wade ye de ye panyina ye furu ye si dan ye to ye tua no se ye tete ho ana nsuyiri befa ene woni pate ho ana owu abefa ne ko owu adan ene me ne wo kasa ohuhumu me ne wo kasa ohuhumu ba be bia na wo a wutie mi ye ba be bia na wo a wutie mi sa mere ya nsuyiri bia na e ba wo so no se Awurade Yesu kasa ma pone mframa tie na ene on kasa ye en stop nsuyiri wo se ye te ho ena nsuyiri baaye ene wada se ne tira honom na owu abefa ne ko na said de waka o Hebrews chapter 9 verse 27 no wo se eda ho mo nipa se owu preko pe na owu na chi na temu wo honom se ne se wo betie wo nyame asem no wafa asem na owu na chi na temu no wo benya onyankopon anim atom no onyame mu waten amen wo se ne no anana sa so na be ye onipa ba ne na wo kenkan Matthew chapter 24 verse 37 na said de no anana sa so na be ye onipa ba ne na o ma wade odidi ene ye ma wade didi na owu abefa ye ko na Bible say no wanyanyame anim adom na se wotie wanyame asem a wo benya nyame anim adom emfa wo de onipa ka emfa ho ne ya hyehye o se wanyankopon adom achede ne da anko enye wanyankopon adom achede ne se wanya sika bebre enye wanyankopon adom achede ne se wasisi dan wasisi adan anase ye frɛ o Mr. so enso anase ye frɛ o Dr. so enso anase ye frɛ o edinwe na nyankopon adom achede ne se ubenya nkwa said in Romans chapter 6 verse 23 ne kano nyankopon adom achede so ubenya nkwa na Bible say no wanyankwa no wanyankopon anim adom na ye ka wanyankopon anim adom a ekere sei wanyankopon anim adom ne se enne wanya adom na wutie wanyankopon asem no amen asem be ne ba no one chain o se ya daka na me nsuo ni be pras ase ani nyinara na se wo ya daka nsuo ni be ba wo ne obusua makwa akowura mu ene wonyame asem ba wasem o ba won chen se de watwe na asem Romanfo won ne ti baako entiche mu dunson no say as it is written they just shall live by faith amen onyame anu adom na wo benya ne no onyame anu adom ne se ene me no mienu ye che onyame asem onyame anu adom ne se ene wo hwame na wo tie onyame asem onyame anu adom ne ye no ma na ye adebonyefo ye no ma ye adebonyefo no awurade se wo de ye be ye twiase wo te bia bi ama wo na ya ka onyame asem a kire na se wo fa asem na wo benya onyame anu adom amen ene wanya nyame anu adom wonya nyame anim adom sa asem ne mera won chan ji asem ne de nya nkwa de wo hene na ye dene ma wo minu ya ofo ne wo hene na aye dene ama wo aye dene se wo beji onyame asem adi ana aye dene se wo beji ji de nya nkwa o ji de nya nkwa it's simple ji de nya nkwa ji asem ne nya nkwa ji asem ne nya nkwa a kire ni wo enanya ye de o a kire ni wo bibiara na se wo beji asem na enkwaje be ye odia efis emre don ye don a don ne sound se onyame yi ne die e na osefo no so yi ne die eni nti se onyame wunya onyame anu adom a Awurade beyi wo amen en Awurade beyi wo enen so yi ne twifa nipa so owu adane so yi ne twifa nipa so na onyame asem am yate ase se wo se onyankopon adom achede ne dankwa onyankopon adom achede a wode ama yese ebenya nkwa ene Yesu dini mu benya nkwa bia na wadane no ofuo betwi afa wo so no ene asem eba no wo Yesu dini mu Awurade dini mu ofiri owu ahyehede bia na mu owu ahoma bia na abagere wo akyekere wo se epe owu no Awurade Yesu nsane mfiri ho no efisa na asem me yate ase se wo se enye pa no nko no nipa nam so benya nkwa na emom asem bia na efiri na num ba no ebem nam so amenya nkwa onyame asem wo nkwa na ahoɔdene wo mu na se wotie onyame asem a enkwaje ebe ye dia amen onam nasam so sa ne ma yale onam nasam so je ne ma
And until what children are some more Hebrews chapter 9 verses 27 say was a chase onipa wu prekope na owu na chie no atemu wo ho maye na sa atemu no ko gina wonyame anim a ho ename ne wo kasa wo Yesu tinimo ha awrade Yesu a wo ye nokwafo ne se wo benya nanim atom wonam na asem so bema wonya agya nanim atom wonam na asem so bema wonya abofo anim atom na basa anigi ebeye wo dia wo se wona anye ni no wo se all unbelievers all mockers shall have their part in the lake of fire. I'm telling you, this is not a joke. This is not a joke. Sa wo hwe me na sa wo sere na sa wonyini a me sere awrade se awrade nka wakoma me sere awrade se onyame asem awrade a odom ne ma no ene odom mrenini o odom no se no wade onyanyame ani matom who can kind Genesis chapter 6 verses 6 to 89 o se awrade nu ho se o ye onipa dasani. Now, can I some children know what the insuini best say a claim asasi any a claim including Noah, but all can I not say Nansu Noah, Makuano, a Brahma bow in Chayano, one yamanimatum, and until so better, so better as a dear, and Nasabre Fitia, see a Noah, ya Daka, a bow no bushia from Babaku, and now don't near Sam now on Yamia some so de mouse, a double minute. Now so bet you and Yamia some no run over Dakanua, ha, oh, why, as some other prorin chin for so that, as some other prorin chin for so now, bet you when Yamia Nimatom. Ubenya wonyame anim adom ye ka wonyame anim adom e achede ye kese yese na de nyinaba efiri se wachire wanasem mu se bone akatua ne owu na wonyankopon adom achede ne dankwa da ye benya dankwa ha ni aye bre ye nam asase ne ye bre ni aye pre nyinara ye beda ne agya ye beda ne agya ye beda ne agya ni aye pre nyina ye beda ne agya na se de awrade nam nasem so de ba se ye benya nkwa no osese de ye no wadana saa so na ne ebeye onipa ba ne ne ebeye nayimu enna ya yetimu ebeye nayimu ebeye ye nayimu atimu no enne onipa yira wonu ye kasa wo be frɛ ne ekina na wuhunu ni bi mu he owu asama do puno bi atwifa nipa so but ese ne sa wo be ti wonyame asama dia ha wose asama do puno remove fa so da na wose enye pa no nko no nipa nam so benya nkwa na emom asem bi afri awrade enum ba no ne nua dofo mo ma yenyi wonyame asem ni mo ma yenyi wonyame asem ni mo ma yenyi wonyame asem ni asem no ye nokwafo asem ne ye nokware bifi se de odi asem no asoma ne ye nokwafo na asem bia ye nokware osoro ne asase betwam bet me nsem de rentwam nkoda awrade nsem de rentwam nkoda eni nti wasese de no wana no saa so de beye onipa ma ne na ye didi ene ye didi ye nom ene ye wale ye si ye dua ye ni abre bet wasese so na wase omo ye saa ma osuyiri betwifa omo so ene ye saa ma owuo de ye ko te se de ete Jesus ene owuo de ni pa ko ana owo de ni pa ekọ o hwe wonu asa wonu ya ye de ne kọ no ehine fa na wonu ya ne kọ ehine fa na wonu ya ne kọ o say as it is written they just shall live by faith all unbelievers all mockers shall have their part in the lake of fire unless obedient dia unless obedient dia enkwagie be ye wodia na onyankopon nu onyam no remoda na obehire onyankopon nu onyam mu obehire onyankopon nu onyam onyankopon nu onyam nhire wo so onyankopon nu onyam nhire wo so Bible say no one na nipa di fedie nipa di no wa ho fawu ema omo nyina nsuo twifa omo so se ne sa obeji asem ne di no anya aso brache no wa bre ho ase a enne onyankopon adom no enie se wo gi adom na wo so anya onyankopon anim atom ba bia wo biara ye mo bebre wonu ma yentimi mfa onyame asem yentimi nyi asem ene ma akekere ye na me gina se onyame akwa abom paye wo Yesu pere mo sa ade biara akekere wo honhom biara akekere wo eno nti no onyankopon mo na dom no enso so onyankopon adom nso so ade bia akekere me sane me gina awrade Yesu di mu sane me gina awrade Yesu di mu sane firi ho me gina awrade Yesu di mu sane firi ho ansa na me de masem beba wiye no me pese se obi tie mi na ni da so asa ba bia wo bia la emfa ho se wo ayare sabia na wo hwe me ya na wo tie me
me pesa wo do nsa to se wo mu ba bi ye wo ya me pesa wo do nsa ka Awurade se na asem makwa Awurade se na asem makwa se de wa twere wo na asem Romans chapter 6 no se wo se Onyankopon adom akyede ne dan kwa no Awurade nam na asem so be sa wo yale Awurade nam na asem so be gi wo firi wo hawo mu Awurade nam na asem so be sane wo firi mpokyire mu obonefo ahyehyede a wahyehye afa wo no Awurade nam na asem so be sano efiri se waka no Matthew chapter 9 Bible say ye bi obobu ani bi ba Yesu nkyɛn woduru verse 2 na Bible say ebra Yesu hunu o mu gidie no o ka sa obama obonto yam obama obonto yam no do boni akyɛw na wokɔ verse 5 na wose de wahene na ye mmere so obeka so do boni akyɛw ana obeka se sɔre ne fa okete ne wahene na ye dine ma se Awurade bɛsa wo yale Awurade de enye ne di no Awurade bɛsa wo yale Awurade bɛgye wo firi mpokyirem ɔhaw ahoyehiam ɔtan biara wo namu efiri se ye wonyame asɛm hallelujah me bacho baby ye wo ya no fa won saka na ye mompaye ma ye mompaye na me mfa wo hye Awurade nsa na Awurade nam na sam so be sano Awurade Yesu me bompaye ma okra biara wo hwe me gyae akra biara na wo hwe na wo tie me Awurade akoma de ba wo nyame anim se Awurade fa won sa so akoma anim ma wasam no nya wo gya emowura akoma anim me bompaye se Awurade se obi tie me bra ode ne nsa aka nipadua ba bia yem Awurade me bompaye wo Yesu Kristo na aso ne di mu wasam se wo se wadom akyede ne dankwa Awurade se yale bi twi obi de akowo ma mesre wo Yesu dim se Awurade sanoma me gina Awurade Yesu dim se Awurade sanoma efiri mpokyire biara baby biara cancer achichi no obi Awurade se cancer achichi no obi Awurade sanoma diabetes yale a eye Awurade ewa busua no Awurade sanoma firi yale wo mu ohawa hodo achichire wo ma Awurade fa wasem sane no mu hunu se Awurade wasem ye nokware na wanu monyam enadi se wo se ne ye wanu monyam betadi Awurade mo wanu monyam nadi wo ma so ewo Jesus Christ na aso ne dim na me bom pae adom nti amen Awurade nhyiraw se de ye wonam na asem so ene yakasa no onam na asem so atuyefo wo se ne ye no wananemu saa so na be ye onipa ba ne nanemu o se ye didi ye nom na wo hwe na mire mu so a ye didi ye nom na waka na asem wo Romans chapter 6 no verses 23 no o se Onyankopon adom akyede o so bone akatua na owuo na Onyankopon adom akyede ne dankwa Awurade nam na dom so bejew se de wonam na dom so wo Genesis chapter 6 verse 8 ni so ema no wanya na nim adom no enne Awurade nam na asem so ba wunya na nim adom Awurade Yesu nhyiraw e wa adom nti amen